Christmas is indeed the most wonderful time of the year ug perfect kaayo nga lugar ang Buda o ang boundary sa Davao ug Bukidnon Province to spend your holiday trip with your pamilya, barkada o hinigugma. It's almost 4,000 feet above sea level and a perfect getaway sa mga Davaoenos tungod sa cool mountain air ug hasta kanindot nga scenery. From Davao City proper, it's about 70 kilometers o naa sa 1.5 nga to sa 2 hours nga long road trip. And one of my favorite, ang mga gabon o fogs nga musugat nimo sa dalan. When I go to places, I always wanted to reconnect with nature since into outdoors ang akong hilig. Daghang mountain resorts and restaurants sa Marilog District ug one of the best place to visit kay ang Roadway Cafe. It's located unahan lang yun sa Eagle Monument ug Barangay Baganihan Hall. And there we meet the gorgeous family of Aquinos who own the awesome place, sila Ma'am Cathy ug Sir Tope. Actually, si Roadway, during pandemic mi nag-start, pero diri sa Buda, mga 2006 na mi diri. So, back and forth, balik-balik mi diri. Then, nakita na mo ang area nga very nice, kay the weather, na it's like feeling Baguio ka ba, na feels you're in Baguio, na only in Mindanao nga na aning weather. So, na-in-love me sa place. So, nag-wish me na hopefully soon makakita mi og kanang gamay nga area para mabutangan na magbalay. So, during pandemic, we started mi as balay kay we often go here kay di ba we cannot go to any places. So, this is the place na para ma-relax ka, ma-unwind ka kay bugnaw man dili init. So, that time we decided, kasi since my husband is, he used to cook. Mahilig na siya magluto. So, kasi during pandemic nga, so walang mapuntahan. So we decided na kami dito, ma'am, na magstay. So dahil wala kaming magawa, so napag-isipan namin na, ayun na nga, why don't we put up a business or a restaurant na mag-enjoy tayo at the same time ma-share namin ma-share namin yung good food, yung meron dito, yung cozy na place, yung yung weather. homey lang, So we come up like this. Kaya we decided ito si Roadway kasi para siyang it's really ma-feel mo yung family, yung bond ng family, yung love, yung spirit of love nandito. Kasi we started sa family. Siyempre, basta Buda gani, itry jud nato ang ilahang signature sikwati ug suman dinhi nga suwak sa bugnaw nga panahon. Pasiuna pa lang na kay daghan kaayong pagkaon nga pwedeng kapilian for breakfast, lunch, dinner ug snacks. Ana apay bonfire while enjoying ilahang lami nga pagkaon ug drinks diri sa Roadway Cafe. Samot ko na in love sa place because of its history. Early 2000 na ila-ila nila Ma'am Cathy and Sir Tope ang nag-inusara ug the oldest from the Salumay clan nga si Nanay Maria tungod sa ilang passion to help the community, particular na ang tribo. I-embrace sila sa tribe ug hangtod karon mas nilig-on pa ang ilang ties with the people of Marilog District. Nanay Maria is actually matigsalog. She's Salumay clan. She's the only naiwan, di ba, dito? The only daughter of Salumay. So, si Nanay Salumay before kasi we used, di ba, as what I have said a while ago, na we used to visit this place. So, often kami nandito. So, nakikita ko siya, and I was not expecting that Nanay Salumay she's the Salumay, the only clan of Salumay na dito sa Buda this time. So, I used to give her like mga merienda, kasi maano ako sa mga matatanda yung magaan yung heart ko na magbigay, mag-share, something like that. So, nung time na yon, si Nanay Salumay, yung parang na-in-love na din siguro siya sa akin kasi yung mahilig nga ako mag-share sa kanya. So, she told me one time na gusto kita, sabi niya, ganahan ko sa imo, pwede ta ka imuon anak. So, kasi mahilig siya sa matanda. Mahilig ako makipag-usap, mamigay ng kung anything na share sa mga gusto niya lang ibigay. Just
basta sa mga matatanda. Oo. So, she is very close sa mga yeah. halos kind- lahat ng mga kaibigan niya din na halos like yung older sa sa mga- akin. yung matatanda. So, mas gusto niya yung ganun. Yeah, kasi iba din kasi minsan yung may mga matatanda, di ba? Marami kang wisdom matutunan sa kanila dahil because of their experience, no? So, yun, gusto niya kami i-adapt. Sabi niya, gusto namin kayo na maging anak. So, without our knowledge na ganun pala yung yung usual na ginagawa nila. Meron silang tawag noon yung parang ritual. So, pinatawag nila lahat ng tribe. Different kind of mga datos from this location ng Baganihan. Mga tribal Singswa. elders. Yeah, mga tribal elders. That time, they were like 26. Yeah, 26 elders. But now, I think they are more than 50. Yeah, dagan. So, napakarami ng... Yeah. So, yun, yung in-invite nila kami for the ritual and it's like a baptism ba sa atin. So, embracing us, like one of them, like Matig Salog. So, at that time, we embrace their also culture. Yes. And we are also happy kasi they're very good. They're kind and then they're helpful also sa amin. So doon namin na learn yung Matig Salog na Doon kami na in love. yeah, so doon kami nagstay tuloy na the more kami na nag-stay dito, the more kami spend time. yeah, kasi the time is a pandemic also, di ba na? So Before pandemic pa, we were spending you're time spending na time dito. na. Sa place and then sa people here. So na-in-love mi sa ilang culture kay Kasi Lingaw sila eh. We used to like mura ka ni kaldiro ma'am, na isa lang kabuk na mag-share account yes, we na. used to Even our kids to bring food magkaon and share mi. it with them. Yeah, magkaon mi na murag ba ka na? Parang nasa baryo. Baryo lang. Yung So- literal yung mga ganun. So we're enjoying that. And our kids also loving those kind of experience kasi parang nasa probinsya ka. Yung ganong feeling. So, expose yan sila Exposed yung and mga our anak kids are namin very exposed on sa ganong farm. experience. Yeah. So, doon nag-start yung namin dito. Journey sa namin journey sa Marilog yeah. together with yun na nga, sa Barangay Baganihan, Barangay Salumay. Taas-taas gyud ang ilang beautiful story nga pwede pang hisgutan at tubangan sa bonfire because the place is also for staycation, movie marathon ag sugba-sugba sa Marshmallow. They have plenty of rooms of good for 10 to 15 persons nga glamping dome nga naay mezzanine ug karaoke para sa mga pamilya ug mga barkada nga dili lang nature ang trip. Kung gusto pud nimo maligo and bond with nature na ay Quagsik Falls nga minutes ra nga baktason gikan sa Roadway Cafe. Para mas lingaw, na ay airsoft gun target shooting sad sila nga gina-offer sa ilahang mga guests. Kompleto gyud kaayo ang weekend getaway and definitely a best place nga balik-balikan. So we're inviting everyone to come and visit Roadway, experience also yung homey place, the love that we share, and the good food that we have here With sa your Roadway. family. Yes. And with your family, friends. So, yun lang po. And we thank you also to our customers who share. Maraming nag-share sa page namin through their experience dito sa pagstay nila sa Roadway, like yung mag-overnight or kakain. So those experience, one way of helping na ma-promote si Roadway. Yes. Yung mga nag-drop over lang or yung nagbo-booking. So we thank you to those people na nag-share sa mga experience nila. So hopefully that sa mga hindi pa nakapunta dito, they will try to visit also Roadway. They can also visit our page, Roadway Cafe, Yeah. and please like and share. And And follow. follow. Yeah, we're located at Barangay Baganihan. Para hindi kayo mawala, yung landmark is the Eagle Monument. Then right after Eagle Monument, you will see the Barangay Baganihan Hall. Then beside that, Roadway Cafe, Buddha. So, we are inviting again, to please come and experience a Roadway Cafe. So, you can have bookings sa aming page. And hopefully soon,
we will be seeing you. Daghan kayong salamat, Roadway Cafe. Merry Christmas, everyone, from Roadway Cafe!